गापा कना 5 सेप्टेम्बर टीचार्स डे मेन दो माचेद माहा और नोआ माचेद माहा लासार हेते कोलकाता रे राज्य सरकार कुरुमुटुते सापड़ावा कना मिटन कमी होरा नोआ कमी होरा रे पोनोत रेन अडी आयमा माचेद सावते लासेर हातांग पठुओ को मन को चालाकवा और गापारेना नोआ कमी होरा रे सेलेद लगिते भेगार भेगार जिला खोन लासेर हातांग पठुओ को कोलकाता को सेटेरोग खाना और उनका गे तेहेन मालदा जिला खोन हो माध्यमिक हायर सेकेंडारी और माद्रासा रेन लासेर हातांग पठुओ को तेहेन कोलकाता को इदिकेट कुआ माचेद माहा बाबूते वेस्ट बेंगल पोनोत रेन लासेर हातांग पठुओ को मन को चालाकवा राज्य सरकार पाहटा खन और ओना खातिर गे मालदा जिला खोन हो लासेर हातांग पठुओ को कोलकाता को भेजायत कुआ मालदा जिला प्रशासन कुरुमुटुते जिला रेन प्राय 40 गोटांग माध्यमिक उच्च माध्यमिक और माद्रासा रेन भागी नम्बर नाम काते पास आकात पठुओ को ओंडे को भेजा कोआ तेहेन सेता बेड़ा जिला प्रशासन पाहटा खोन मिटंग बासते उनको पठुओ कोलकाता को भेजा केत कोआ आगामी काल 5 सेप्टेम्बर टीचार्स डे चीफ मिनिस्टर जरा माध्यमिक उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा कृति छात्र तादेरके फेलिसिटेशन करबेन সেই জন্য এখান থেকে আমাদের জেলার 40 জন বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার সাথে কি টিচারও যাচ্ছে নাকি? না, টিচার যারা কালকে ফেলিসিটেশন করবেন তারা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল থেকে করা হবে, স্টুডেন্ট এবং গার্জেনরা যাচ্ছে। ওখানে কি হবে? ওখানে মূলত যারা বললাম যে আমাদের যারা টপার মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা বোর্ড পরীক্ষায় জয়েন্ট এন্ট্রান্সে টপার তাদেরকে 1 থেকে 10 এর মধ্যে তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী ওনাদেরকে পুরস্কার দেয়। এটা আমাদের এখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে দুটো এসি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতেই ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। मालदा जिला प्रशासन भवन सामांखन उना बास दो कोलकाता चाला लगित गुनुरेना जहां ओक्तो नोआ बास कोलकाता लगित गुनुरेना उन ओक्तो ओंडे सेटेर को ताहे कना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स ऑफिसर सावते आरहो एटा प्रशासनिक अमलिया को 5 सेप्टेम्बर हमारे स्टेट लेवले ऑनरेबल सीएम जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम आज टीचार्स डे टपार्स विभिन्न बोर्डे आज के मालदा जिला के 40 जन स्टूडेंट ताদের पेरेंट्सদের নিয়ে सीएम प्रोग्रामेर उद्देश्य रওনা দিচ্ছে। ওরা যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ওখানে থাকবে এবং বিশ্ববাংলা প্রাঙ্গণে কালকে প্রোগ্রাম। আমাদের এখান থেকে দুটি বাস যাচ্ছে, একটি গাড়ি যাচ্ছে, আমাদের অফিসিয়ালসরা যাচ্ছেন সঙ্গে 40 জন স্টুডেন্ট আছে, তার মধ্যে 32 জন মালদা থেকে যাচ্ছে, 8 জন কলকাতা থেকে জয়েন করবে। ওরা ম্যাডামের ওখানে প্রোগ্রামে এরা সবাই বোর্ড টপার্স মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক ফাজিল এবং জয়েন্টেরও আছে এবং মাদ্রাসা বোর্ডেরও আছে। এরা টপার্স হিসাবে ম্যাডামের ওখান থেকে ফেলিসিটেট। मालदारेन पठुओ को पुलुरे कोलकाता सेटेर काते निद बेड़ादो इंडोर स्टेडियम रेको ताहेना और इन तायम वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आंदेते सापड़ावागन टीचार्स डे रेया कमी होरा रेको सेलेदोआ और ओना कमी होरा रेगे सानाम लासेर हातांग पठुओ को मन को चालाकवा आनुआ कमी होरा रे वेस्ट बेंगल रेना सानाम जिला खन गे लासेर हातांग पठुओ को चालाक खाना राज्य सरकार पाहटा खन नेवता नामतायम। ब्यूरो रिपोर्ट ट्राइब टीवी।